We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Ipatuman sa gamhanan sa Dakbayan, Sugbo ang reblocking sa dapit na sunugan sa Barangay Sambag 2 diin tulo ka mga sityo ang naapektuhan. Muka pinusab sa usa ka katus ka balay ang naugdaw sa mga sunog kagahapon sa hapon. Sa nato update pinaagi nining report. Tungod sa kagip-o sa agianan, naglisod ang mga fire truck sa pagsulod aron dali unta mapawong ang sunog sa sudunong bahin sa Dan B. Rodriguez, sakop na sa Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Sa record sa Cebu City Fire Office, moabot sa 82 ka mga balay ang nasunog, din 78 ang totally burned, samtang 4 ang partially damaged, nga musumada sa 7.5 million pesos ang danyos. Apan sa validation nga gihimo sa Department of Social Welfare and Services kung CSWS, miabot sa 104 ka balay ang apektado sa sunog. 231 usab ka pamilya o 669 individual ang apektado. Giingong mibuto nga air condition unit ang hinungdan sa sunog nga niabot sa 4th alarm. Tungod sa problemang nasugatan sa mga bombero, pagpaong sa kayo, mimando si Cebu City Mayor Mike Rama sa pagpatuman o reblocking sa dapit. Reblock. It's a long overdue. There was a fire and then I think i-reblock sa to. But this time, I would want to look at it as really in storm, aggressive, massive yun. Teenager nga anak, natulog, nagpa-aircon. Wala na tao sa kwarto, pagsugod sa sunog. So, natimahuan lang niya nga dunay sunog, no? So, mo ito yung gisaka. Ang posibleng hinungdan, gumikan sa air condition unit or posibleng dunay overloading. Kapawan namin kapuyan niya, ako mga anak, asa man may paingon na. Ako malabutan na mo, pagtirang gamayan, nakuha na mo. Dahil ako'y gamay na hipos, nasunog pa dyan, kawabayan na katapang, yung bugas na mo, naurot. Ako'y gamay bugas, kitaguan, wala, urot yun. Samtang ipahiluna ang mga fire victims sa Cebu City Central School nga gihatagan sa ilang mga nagunang panginhanglanon sama sa pagkaon nga mosulod sa tulo ka adlaw. Hatagan usab ang mga biktima sunog financial assistance, 20,000 pesos alang sa tag-iya sa mga balay, 10,000 pesos sa mga renters ug mga housing materials nga magamit sa pagpatukod pagbalik sa ilang mga Pinoyanan. Nasa tayo relief goods like atong bugas, then 5 kilos each individual. Nanawagan ang mga nasunugan nga mahatagan sila og hinanaling ayuda aron magamit nila sa ilang pagbangon. Tulo ka mga sityo ang napektuhan sa mga sunog nga naglakip sa sityo Bropa, Kalubihan ug Riverside. Okay raman dire, kanang murag na comfort asad mi dire ba. Di ba kayo init? Dili man, okay raman. Na comfort raman mi dire kay di pa man pwede ka balik ka sa amo agyud kay samok pa man ka. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa 61 anyos nga babae patay samtang nawadaan og panimuot ay ang 64 anyos nga bana kinsa mao'y nagmaniho sa motorsiklo. Ngayong ginunan, human sila mabanggai sa gikasugat nga multicam sa Barangay Ibo. Base sa inisyal ng investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Traffic Enforcement Unit, nagsubay sa naglahing lane ang multicab ug ang motorsiklo. Ang motorsiklo padung sa Barangay Pusok samtang ang di pasayro multicab nga mao'y rutang Public Market Punta Inganyo Maricondon Maps padung sa Barangay Ibo. Apan pag-abot sa ML Quezon National Highway, haduol sa Maps mi overtake ang multicab sa gisundan nining sakyanan. Apan kinahong nawad-an kini og preno og didto mipangga sa motorsiklong nagsubay lang sa daplin nga lane. Wahinoy luwan nga mapasayro sa multicab niadtong higayuna.
Sa pagkakuto ni balita, wa pa makuhay sa habig ang driver sa multicab kay gidala usab kini sa Tambalanan nunod sa mga samad nga nahiaguman. Possible, di na gito kuha ng iyang sakyanan. Wala gito mga kondisyon paggawas. Nga ito ipacheck rin nga yung roadworthiness ba? Nga katong mga tumbalao doon nga kanang mga karaan gyud di na kita naamay managan tungod sa iyang roadworthiness ba. Gimanduan ni Cebu City Mayor Mike Rama ang Office of the Building Official kun obong asusihon ang sitwasyon sa building. Dinahulog ang 4 anyos nga batang lalaki gikan sa ika-27 kanda na misangpot sa kamatayon sa bata. Samtang Cebu City Police Office ni palawumpas ilang pakisusi sa pangkitabo. Sa natong detalye, pinaagi nining report. Gikasubo sa Mayo sa Dakbayan Sugbo ang trahedyang ginangatan sa 4 anyos nga batang lalaki kinsa nahulog sa ika-27 ka andana sa condominium building nga mitugpa sa canopy sa ikatulong andana nga nisangpot sa kamatayon sa bata. Subay nini, gimanduan sa mayor ang ubo nga mopahigayon og pakisusi sa itabo, diin gustong masayran di lang ang posibilidad nga nataligaman sa nagbantay ang bata apan lakip na usab ang safety feature sa edipisyo. Gimugatan sa mayor nga angayan gyud untang tutukan ang mga bata aron malikay sa disgrasya. Number 1, kay balo mo muna ay ubo. Part man na sa security and safety. Kita dyan ko ana nga, dili na basta-basta, mahagbong gali ang bata, asa man ang ginikanan. Samtang gipalawan usab sa Cebu City Police Office ang ilang investigasyon sa nahitabo. Gikataho nga kauban sa bata ang inahan ini, kinsa aduna matud pay gikuha sa ubos nga bahin sa kondominium ug wa na mabantaye nga nahulog na ang iyang anak. Nadala pa sa Tambalanan ang bata apan gideklarar kining dead on arrival. We just don't rely on that. We also have to validate it. So manguha pa may mga additional pod mga ebidensya like for example mga CCTV. Sa official statement sa tagdumala sa kondominium, alas 6:50 sa buntag nadawat nila ang incident report kalabot sa pagkahulog sa bata. Nakugang og naguol ang management sa edipisyo nga nihatag usab sa ilahang pahasubo ngadto sa pamilya sa bata tungod sa ginangatan ini. Gipaniguro sab nila nga ipatuman ang hugot nga kaluwasan sa mga tao sa ilang edipisyo. Samtang wa pa muluwat og pamahayag ang inahan sa bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bagong traffic scheme at ipatuman sa mga otoridad sa usas sa labing busy ng intersection sa Mantawi City. Kini ang sa may highway, dapit sa Dakong Mall, iskina sa UN Avenue, ang karsada padong sa Second Bridge. Ang detalye live, pinaagi ni Nico Serino. Nico. Yes lan kaya itong gihisgutan usa sa labing busy nga intersection diha sa Mandaue City kundi taas-taas gyud ang build up og linya sa mga sakyanan nga nagpaabot sa ilang turno nga makatabok sa traffic light. Sa press conference gipasabot sa mga city ug traffic officials ang kabag-uhan nga ipatuman sa intersection sa highway ug sa UN Avenue Mandaue. Aminado sila bugat ang trapiko matag adlaw sa maong importante nga intersection. Sa traffic count nitong 2022, nasuta ang labing taas nga volume sa mga sakyanan nga gikan sa Konsolasyon ug sa norte paingon sa city proper o Lapu-Lapu area. What we'll be doing is a soft intervention and I want to emphasize the location ani niya mao ni ang usa sa pinakadako nato nga problema sa trapiko sa ato ang dakbayan. Mao nga plano sa mga otoridad ipatuman ang kabag-uhan. Ang pa-southbound himuon ang upat ka mga lanes, duha padung sa Cebu City direction ug duha ang pa-left turn paingon sa Lapu-Lapu. Samtang bag-uhon sab ang agianan sa northbound vehicles nga mogamit na sa laing Taytayan ibabaw sa may Butuanon River. Underutilized kung mahulagway sa mga otoridad kining Taytayan nga dunay duha ka mga lanes ni atong gibarugan karon sa plano karon sa mga otoridad nga dunay mga kabag-uhan nga iimplementar kini na unya ang ipaggamit alang sa mga sakyanan nga paingon sa direksyon sa norte. Subay nining plano, tangtangon ang mga median o lane separator ug maghimo og bag-ong markings sa daan. Isibog na sab ang mga traffic lights muhaom sa bag-o nga linya. Matud sa mga opisyales, menos ra ang magasto niini maong abagahon sa dakbayan. Nakig-alayo na sab ang City Hall sa taga DPWH. Duha ka lanes going left. Unya
let's give time kay naasa ni say daghang mga gidiri dungan ang right turning. Traffic Enforcement Agency of Mandawi naghimo na og manpower dihan dapita. So amo sang gi-studyhan based sa among planning division sa traffic count diha. Dili makuha na to ma-disturb na to ang kanang flow sa traffic kay buhaton man ni siya night time. Gibanabana sa mga otoridad sa buwan sa Mayo pa masugdan ang pagtrabaho aron mapatuman kining mga kabag-uhan sa maong lugar. Lan gipasalig sa mga otoridad nga mapahibaw raon niya ang katawhan nining kabag-uhan nga ila ipatuman sa maong traffic intersection sa North Road ug sa UN Avenue ug kun muhapsay man ang dagan sa trapiko sa maong lugar higpit sab nilang i-monitor ang uban pa nga mga silingang intersections kung usa sa epekto niini ngadto sa ilang dagan sa trapiko. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno. Daing lugar alang sa sports ug recreation, ulaaganan sa dakbayan sa Talisay ang skate park ug family park gibuksa na. Ang report ni Femari Dumamo. Kung unsa kainit ang panahon, mausab kini ang gibating kainit o excitement sa mga tawo nga midugok sa skate park sa dakbayan sa Talisay. Gawa sa mga Talisaynon, midugok usab ang mahiligon sa skate gikan sa salingang mga dakbayan ug lungsod. Magalas 12 sa udtong tutok na apan gidag sa gihapon ng skate park, ngang uban magabinan pa. Sama ni ining magbarkada nga taga dakbayan sa Lapu-Lapu nga mga professional na apan kinaham nila ang sports nga skateboarding. Usa niini ang freelance video editor nga migasto og dulaan sa 10,000 pesos alang lang sa iyang skateboard. Dakwang iyang kalipay nga may lapad og manindot nga skate park sa Talisay City. Better sad sa skate community nga nalay ngani na mga facilities or ngani mga park kay na maduwa ng mga butanta mga taga South makadula dayon. And it's better na every city kay na skate park. Kapinas siya sa dapo katuig sa maong sports nga dakong nakatabang matud pa sa matag adlaw niyang pagpakabuhi. Skateboarding kay kuan man siya good kanang it teaches you how to kanang fail ba. So most sports kay they don't kuan, they teach you how to do the right thing. Masayop ka una before ka makakuha sa trick. So it takes months, even years to get one trick. Challenge ka. Maka-help siya sa imong kuan. Asa karon adult na mi, kana maka-help siya sa imong kuan ang daily life balik, the way you address your problems. Ingon ni usab ang pamahayag sa batan-ong skateboarder nga taga-dakbayan sa Sugbo nga mihimo na sa skate park sa Talisay City nga tapukanan uban sa iyang mga higala nga gikan pa sa nagkalanlaing lugar. So na magtanaw ako sa plaza na magduwag skate, magtanaw ako. Atong sa Plaza Independencia? Nya. So kad nagtigom ko, nipalit ko skate. Mapokus ko ani. Unahan sa lang akong eskwela. Nya, human sa eskwela kanina sad. Sabtag kining laing bata nga taga Talisay City, bisan way iyahang kaugalingong skateboard. Mutuyo lang yun pag-agi sa skate park kay malingaw sa pagtanaw ug mamasin nga makahuwam ug makasuway sa skateboarding. Hulam. Kasi pwede pa ulam. Nakapaulam na. Yan, sa man mutundo po sila nimo. Sa miaging Biyernes sa gabi, gibuksa ng skate park and family park nga nahimutang sa Talisay City Hall. Pinanguluhan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug tibuok nga konseho. Aduna sa kini playground ug mini zipline. Kining tanan gidisenyo ni world-renowned designer Kenneth Cobonpue. May food court usab. Sa miaging weekend, may gipahigang skateboard competition. Gawas sa kalingawan, gisiguro usab ang kaluwasan o seguridad sa mga bisita sa dapit nga gihimo alang sa tanan. Oban ni Godfrey Reliano Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisaulog sa Mitaliwan ang panlabaw-tanan kadtong mga buhing bayani sama sa mga war veterans. Sayra nato ang detalye pinaagi nining report. Gipahigayon ang Day of Valor Commemoration sa Plaza Independencia nga gitambungan sa mga war veterans uban sa mga opisyal sa Cebu City.
Gipanghimugatan nila ang kamahinungdanon sa paghandom sa natampo sa mga veterano nga nagigbisog alang sa kaugalingnan sa nason. Gipahigayon usab ang paghalad sa buwak. We are gathered as a country honors the heroic actions of the brave soldiers, honoring them in our names, of our families and friends, for the freedom we are now enjoying. Samtang ipahibaw ni Mayor Mike Rama nga hatagan og tag 100,000 pesos ang upat ka mga veteranong awardees atol sa selebrasyon sa Araw ng Kagitingan. Ipaagi pa hinuon kini sa konseho. We will have to give premium ani nila kay you could imagine 106 ang usa niya 100 years niya for sana siya 97 no? Yes. You know, they're only the few and almost vanishing veterans. Mas maayo gidunta nga urgency ba nga mas maayo mga ang presko nga giawardan sila nga madawat sa gidayon ang ilahang premyo. Samtang mga personnel usab sa Lapu-Lapu City Police mipahigayon og flag raising ceremony kaganiyang buntag sa Lapu-Lapu City Police Office grounds isip pagtimaan sa Araw ng Kagitingan. Sa hamubong panagtigom sa Lapu-Lapu City Police, ilang gimugatan ang mga sakripisyo nga gihimo sa mga bayani sa nason. Sa lalawigan sa Bohol, gihandom usab ang Araw ng Kagitingan sa Capitol Grounds. Gipahigayon ang wreath laying o gitampungan usab ni Governor Aris Umintado o sa mga men in uniform. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kuman sa dakong sunog nga miulbo sa may sulunong bahin sa B. Rodriguez, sakop sa Barangay Sambag 2 kahapon sa hapon. Nasunog na usab kini pagpalig karong adlaw lang pasado 1:00 sa hapon. Sa video nga kuha ni Joseph Giovanni Centilla Sienes, makita ang pagkangaso nga gikan mismo sa napit nga nasunugan kagahapon. Dayag usab ang pagkaugdaw sa mga balay nga nasunog kagahapon sa Sambag 2. Daling girespondihan sa kabumbirohan ang pag-ulbo sa kayo sa sitio Kalubihan sa nasoing barangay. Sobling na paong ang kayo pasado 2:00 na sa hapon. Padayon pang gisusis kabumbirohan ang hinungdan kung nganong nabalik pagkasunog ang maong dapit. Gipadakop sa duha ka trans women ang usa ka Taiwanese national human matod pa sila dapatin ini samtang nasulod sa usa ka motel sa Barangay Carita, Ciudad Sugbo. Niadtong Domingo, Abril 7, ang langyaw, usa ka 32 anyos nga lalaki samtang ang mga trans women nga nagreklamo rin ginad og 29 o 27 anyos. Nagsugod matod pa ang wapag sinabdanahay sa langyaw og mga reklamante dihang nasuta nini nga dili tinuod silang mga babae hinungdan nga mogawas na unta apan gingong gipugnan sa duha ka mga trans women basta dili makahatag og kantidad nga ilang kasabutan. Dinhi giingong gilabay og cellphone sa suspect ug naigo sa ibabawong mata ang usas mga reklamante apan matod sa mga trans women nga dihang nagkapiskalay na sila. Naratol-matol pang langyaw og natumba hinungdan nga nakaangkon gini punog sa lawas. Nidugang ang duhang nga gisaaran silang bayaran og 10,000 pesos kada usa. Sa karon to dito ang atong investigador no atong gi-advise ang atong investigador to gather all other baka na mga CCTV gawas ni atong sulod nga kwartuha nga makuha nato in order also to establish kung unsa gid tinuod ang panghitabo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka netizen nga nasuroy sa Crab Island sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. May post sa social media ug nagpakita sa samad sa iyang bukton nga gituhan niyang agi sa saag nga bala. Lapu-Lapu City Police mihimo na og investigasyon sa hitabo. Si Luan Mirondina sa report. Sa post
Gipost sa usa ka netizen niadtong adlawng Domingo, iyang gipakita ang hulagway sa samad sa luyong bahin siyang bukton ug ang bala nga matud niya maoy nakaigo niini. Sa iyang caption nabutang nga alas 2:25 sa hapon naigo siya sa saag nga bala sa Crab Island ug matud niya iya lang kining gipost aron pagpahibaw sa publiko ug gitag usab niya si Mayor Junard Ahong Chan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wala miduso og formal complaint sa ilang buhatan ang naasoing netizen. Apan bisan pa man niini, mihimo sila og motu proprio investigation aron masubay kung asa gikan ang bala. At first, ni-cooperate man siya, ni-sulti siya unsay senaryo dito sa area, unsang orasa, kinsay ang mga kuyog. Then ang amo is, amo agit unta siyang ipamedical para mo conclude mi o gikan bigid sa armas ang kaning bala nga iyang ingon nga naigo siya. Apan gikatahong mibiya lang nga wa nagpahibaw ang naasoing netizen sa Police Station 4 nga mihimo sa investigasyon busa wa gayud mapaubos sa medical exam ang samad sa naasoing netizen nga usa ka babay. Hinuon ang bala nga iya sa usa ka caliber 45 na turnover na ngadto sa mga pulis ug ipaubos na sa forensic examination. Ang iyang igugod is parallel ra. Ug makita nato parallel meaning ang itira niya is nana sa within ra sa iyang height or within ra sa iyang level. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa netizen apan wa kini bitubag. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang Crab Island ganihang buntag ug naabtan namo nga ubay-ubay gayud ang mituyo sa dapit karong adlaw aron mga ligo. May managpamilya, ang uban pundok sa mga managhigala. Usa sa mga naninda og pagkaon og ilimnon sa dapit, si Maricar Espinosa mibutyag nga niadtong Pebrero. Diriyot usab maigo sa saag nga bala ang iyang bana. Iyang gipakita kanamo ang buslot sa ilang trapal nga matud niya naigo sa saag nga bala. Kung barog po to sa igo akong baras. Unta ato. Matuging namin ni Mamiriam patuo mi wala lang minato mo kay di sila matuo kung mingon abot ang bala di kay mingon sila nga di lagi mabot magul kay mupo mo na paril na diya. Dili mataas. Dugang ni Maricar nga may mga higayon usab nga makasilhig sila og mga bala sa ilang palibot. Apan dihang among gipangutana kung si kinsa ang tag-iya sa dapit, wala sila'y mahatag nga pangan, apan ang mga maliguay og dagat sa dapit miingon nga may caretaker sa dapit nga mo'y giingong mangolekta og entrance fee. Usa sa mga nangaligo sa dapit, sila si LG Deloso ug ang iyang pamilya. Iyang gibutyag nga nakakita siya sa post sa usa ka netizen nga naigo sa saag nga bala sa dapit busa may pahimutang sila sa mas distansya nga dapit. Aron makasiguro, nagdala usab siya og drone aron makita ang distansya sa ilang nahimutangan sa firing range nga nahimutang usab sa maong gihapong barangay. Gitan-aw lang jud nako distansya ba layo ra mo tong okay ra safe ra ni. Kay layo ra man gyud. Sa drone video ni LJ, makita nga nauwang sa Agos Bay ang Crab Island gikan sa Cebu Wonderland Shooters Club. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagsusi ang firing range o gitugutan kami sa caretaker nga makita ang distansya sa firing range ug sa Crab Island. Sa telephone interview, gipasabot sa tag-iya sa firing range nga si Felix Guchan nga anaa sa 520 yards. Ang distansya sa firing range sa Crab Island busa imposible nga ang bala nga matud pa sa netizen mooy nakaigo kaniya gikan sa firing range. Ang iyang position ko naging hawak siya facing east. So ang backstop sa Wonderland was on her back. But ang iyang wound was a line of a straight line from our backstop. Meaning, if the bullet, it's as if the bullet must have come from straight from the backstop straight sa iyang bukton ng kulayo sa kaya na. May pagpasabot usab siya sa gibutyag ni Maricar Espinosa, manindahay kansang bana hapit maigo sa saag nga bala. Bila maguyuban mapabuto sa posible hagot kay awa-awa magud na. So it can't be determined good whether that bullet really came from Cebu Wonderland. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Gitumbo ka high-value individual sa illegal drug trade sa Mantawi City arestado. Samtang drug den sa Cebu City gidismantol sa mga otoridad. Samtang sa lalawigan sa Leyte patay sa operasyon ang target sa drug operation.
Ang report ni Nico Sereno. Arestado sa buy-bust sa barangay Magikay, Mandaue ang 40 anyos nga giilang high-value individual na priso na kaniadto tungod sa pagkalambigit sa illegal drugs apan giingong mibalik sa pag-operate. Gikatahong makadispose siya og mga 50 gramos sa shabu kada semana. Muabot sa 50 grams sa gituuhang shabu nga mobalor og 340,000 pesos ang nakumpiskar. Kani siya maka-dispose ni siya og mga 40 to 50 grams a week. Weeks na sad po nila ni gimonitor kay mao lagi ang sumbo and at the same time naa sad po ni siya mga history of kuan sad po illegal drug trade. So na siya kaso from 2019 to 2022. Usa ka drug den sa barangay Labangon, Cebu City ang gidismantle sa mga sakop sa Philippine Drugs Enforcement Agency. 7 ang nadakpan. Gihimo ang operasyon pinaagi sa koordinasyon sa PIDEA ug Labangon Police. Matod sa tigpamaba sa PIDEA 7, Leia Alcantara, nga usa ka concerned citizen ang nitaho sa illegal nga patigayon sa dapit. Sud sa 3 ka semana gihimo ang surveillance, diin usa ka alias Tata, 43 anyos, ang gingong nagpadagan sa drug den. Matod pa, makapamaligya kini og di momeno sa 30 gramos sa shabu kada semana. Lakip sa nasikop ang laing unom ka mga lalaki nga sagad pedicab driver nga gituuhang manuyupay sa maong drug den. Nasakmit atol sa operasyon ang 4 ka pakete sa gituuhang shabu nga mokantidad sa 81,600 pesos. Sa Ormoc City, patay ang usa ka high-value personality samtang nadakpan ang uyab niini sa anti-drug operation kaganihang kadlawon. Ang napatay gitumbok nga top 2 regional target sa kapulisan. Mato ni Police Captain Ramil Caldona, hepe sa Police Station 1, atol sa maong operasyon, gingong nakabantay kini nga pulis ang katransaksyon maong miaksyon ug sukol. Samtang gihangop ni Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez ang kalampusan sa kapulisan. Kay matod niya, way luna sa mga naghimog iligal diha sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kining tuiga subling gibansay sa Talisay City Police ang mga barangay tanod alang sa ilang mga gimbuhaton alang sa epektibong saktong pagpatuman sa mga barangay tanod sa balaod isip mga force multiplier sa kapulisan. Nagunang magpantay sa nakadiyang dapit sa barangay Biasong, dakbayan sa Talisay. Unang gibansay sa Talisay City Police ang 27 ka mga tanod sa barangay Biasong nga ilang gipaubos sa tunga sa adlaw nga lecture kabahin sila mga tahas ug katungdanan. Gibansay usab sila sa basic surveillance ug casing. Nga gitumbok sa mga suspect lakip ng basic report writing, basic investigation procedure sa pamaagi sa pagpatrolya ug sa arresting technique. Ang maong training ug seminar subay sa hangyo sa konseho sa barangay Biasong alang sa seguridad usab sila mga barangay tanod. Sa nagpadayong pagpanid sa dagan sa panahon, padayong masinati ang init ng panahon sa lapad nga bahin sa nasod. Mabatikan usab ang kaigang sa hapit na ng dapit sa nasod tungod sa easterlies. Apan ang ayang pangandaman gihapon ang kinalit nga pag-uwan sa pipila ka mga dapit. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern ug Central Visayas. Gawas lang sa pipila ka bahin sa Southern Leyte ug Eastern Samar. Wa hinuon isalikway ang posibilidad nga masinati usab ang localized thunderstorms sa ubang bahin sa nasod. Nagmalamposo ng Sparkle Goes to Canada Tour sa ato mga Kapuso Stars sa Calgary Leg. Nagpakilig ang Sparkle Love Teams nga silang Julian San Jose ug Rayber Cruz, Roro Madrid ug Bianca Omali ug ang Barda Love Team nga silang Barbie Fortesa ug David Licauco. All-out performance usab si Bubay nga napahugyaw sa mga Kapuso. Adunay pre-show games gikan sa mga sponsors. Lakip na ang GMA Pinoy TV ug nahimong front acts ang Filipino community sa Calgary. Anausab sa show si Consul General Saldi Patron. Samtang sa Toronto League, sold out ang show ngadto sa all-in-one ang Kilig Entertainment. Performances nga gidalit sa mga Kapuso artist. Nalingaw usab sa dalit alang sa mga Pinoy ang pagtanaw sa Sparkle Goes to Canada.
Aron batukan ang pagpakatap sa fake news kabahin sa isyu sa West Philippine Sea. Ang Philippine Information Agency mihimo og mga lakang ang kagamhanan aron mas masabtan pas mga Pinoy ang isyu sa West Philippine Sea. Si Luan Merondina sa report. Nagpadayon karon ang tulo ka adlaw nga Strategic Communication Planning and Workshop uban sa mga Information Center Managers ug Regional Directors sa Philippine Information Agency aron mas mapalanog pa ang mensahe sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ang sugbo ang ikatulong dapit sa nasod alang sa mga workshop nga gitumong aron makahatag og katin-awan sa mikatap nga mga fake news ug misinformation kabahin sa issue sa West Philippine Sea. Matod ni Commodore J. Tariela, Philippine Coast Guard spokesperson on West Philippine Sea, nga bugtong stratehiya nila ang pagpakita sa unsa may kamatuuran ug dili ang pagprovoke o ang paghaling og kalagot sa China batok sa Pilipinas. In reality, since we did start the transparency strategy, we're not actually escalating the tension. We're not provoking anybody. We do not provoke the People's Republic of China every time we do the resupply operation. Dugang ni Commodore Tariela nga dili usab tinuod ang gipakatap nga kasayuran sa social media nga ang nagkalawom nga security engagement sa Pilipinas ug sa Estados Unidos ang hinungdan sa gipakitang aggression sa China sa West Philippine Sea. You can go back as early as 1995 wherein they have already occupied Mischief Reef 3 years after the US bases left the country. So there is a disconnect with this argument. It is not true that it is the United States who is the main reason why things are, why tension in the West Philippine Sea is increasing. Gipasabot sa spokesperson sa Philippine Coast Guard nga dili ingon ni ana kalalim ang giagian sa mga Coast Guard personnel, ilabi na dihang gi-water cannon sila sa Chinese Coast Guard ships apan padayon ang ilang pagpailob aron lang masigurong dili mosaka ang tensyon sa West Philippine Sea. Apan mapakita ang mensahe nga atong gibarugan ang unsa may gipanag-iya sa Pilipinas. We have to prevent such conflict to become a much more bigger one. And that's what we have been doing so far. No? That's the reason why, one, we're not deploying Philippine Navy warships. Gawa sa mga workshops, naglara usab ang Philippine Information Agency nga mohimo og mga caravan ug barangay information drive aron madasig ang yanong mga tawo nga barugan ang atong katungod. I hope they will realize that they are Filipinos, and I hope they will realize that they have to stand for their country. They will have to stand for the future of our Filipino people, and not only for their personal interests. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Alang sa gustong mag-relax o magpabugnaw nining igaw ug init nga panahon, mga kapuso, ani ay lugar sa lungsod sa Lubok sa Bohol nga haom kayo aron magpabugnaw nining init nga panahon. Kining Busay Dream Falls nga gawa sa maanindot nga talanawon, limpyo bugnaw nga tubig ang mopabugnaw sa kaigang ug kainit sa imong mabatyagan. Aduna sa bamboo rafting sa Busay aron imong masakyan aron ma-enjoy ang imong pagsuroy-suroy. Samtang makita ninyo kining episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.